In the first example, in item number 8, exercises 7.3, in this item, we use the shell method to set up and evaluate the integral that gives the volume of the solid generated by revolving. So in item number 8, we have a given y is equal to 9 minus x squared and y is equal to 0. So atong first button is we need to find the x. So 9 minus x squared is equal to 0. Then may mo na siya nga 9 is equal to x squared. Then ato siyang butngan og radical para makuha na to ang x. So may mo na siya nga x. Since x squared na siya, so may mo na siya nga x. Then the square root of 9 is 3. So ang value sa itong x is 3. So karon ato nang kuhaon ang value sa volume. So the formula sa cylinder shell sa pagkuha sa volume is equal to 2 pi integral of a to b x fx dx. Then mahimo na siya nga substitute na to ang mga value. So mahimo na siya nga 2 pi is equal to 2 pi integral of 0 to 3. Since ang x is 3, so 0 to 3 x, then the value of 9 minus x squared dx. Pag man ini ato rin na siya i-distribute ang x diri sa parenthesis. So mahimo na siya nga is 2 pi integral of 0 to 3 9x 9 times x is equal to 9x, then minus x squared times x is equals to x cubed dx. Maman ini ato rin isunod ang ato nang kwaon ang katong rule nga ada na tuguan ang iyahang exponent sa variable. So may siya nga 2 pi multiply to 9x. So ato siyang adan og 1. So may siyang 9x squared. So kung unsa yang iyang exponent mao iyang denominator. So may siya nga 9x squared is equal to 2 minus same po dire x cubed plus 1. So may siyang x to the power 4 then over 4 integral of 0 to 3 then minus 0 since kay ang isa ka limit to is 0 man, so 0 na siya automatically. So sunod next is substitute na to ang value sa 3. So may siya nga 2 pi multiply to 9 multiply to 3 to the power 2 over 2 minus 3 to the power 4 over 4. So ato siyang i-compute. So mahimo na siya nga 2 pi multiply to 81 over 2 minus 81 over 4. So next ini is ato na siyang find the common denominator. So mahimo na siya nga 2 pi multiply to 162 over 4 minus 81 over 4. So pag minus ito mahimo na siya nga 2 pi 81 over 4. Next ini is atong i-multiply ang 2 pi sa numerator. So mahimo na siya nga 162 over 4 pi. Then ato lang na siyang i-calculate. So 162 over 4, so mahimo na siya nga 81 over 2 pi. So ang atong value sa volume is 81 over 2 pi. So ang graph ani niya is mo siya. Ang equation y is equal to 9 minus x squared. So if x is equal to negative 2, so ang y is 5. If negative 1, y is 8. Then x if equal to 0, the y is 9. Then if 1 mahimo siyang 8, then if 2 is equal to 5. So ang graph na to is mo siya. Mo ang y is equal to 9 minus x squared. Our second example is trigonometric integrals. Item number 6, exercises 8.3. So ito ang given is integral of cosine cube x over 3 dx. So first we need to let u is equal to x over 3.
Then du is equal to 1 over 3 dx. Then dx is equal to 3 du. So, ang integral of cosine cube x over 3 dx is mahimo na siya nga integral of cosine cube u. Since ang x over 3 naglet ta u, so u then times 3 du, which is the muna siya ang dx. Then ato na siyang expand pa, since na may constant ato na siyang igawas. So may muna siya nga 3 integral of cosine u times cosine squared u du. Kining cosine u times cosine squared u gikan na siya sa cosine cube u. Then du, since ang 3 ato magigawas, so du lang ang mabilin. Kung ano ini, ato pa siyang i-expand pa. So may muna siya nga 3 integral of cosine u, since ang reciprocal sa cosine squared u is 1 minus sine squared u. Then du. The next is maglet na punta. So let v is equal to sine u. Then dv is equal to cosine u du. So ang kani mahimo na siya dire. So mahimo na siya nga 3 integral of copy ang 1 then minus v squared. So v squared is sine u. So since squared mo siya, so v squared. Then dv mo na siya ang 3 cosine 3 du ay cosine u du. Then kung ato na siyang integrate by terms. So mahimo na siya nga 3 multiplied to v, the value of 1, so v minus v, may mo siyang cube kaya ato na siyang plus 1, then kung saan nga yung exponent, mao ato ang denominator, then plus c. The next is ato ning i-balik o substitute ang value sa v. So nanatay 3 sin u, v sin u, then minus sin cube u, since kay cube siya, then plus c. So ang value sa to ang integral cosine cube x over 3 dx is equal to 3 sin u is x over 3, so ato siyang i-substitute, then minus sin cube ang value gyapon sa u, which is x over 3, then plus c. So mani ang atong final answer, 3 sin x over 3 minus sin cube x over 3 plus c. And the third example, trigonometric substitution, item number 21, exercises 8.4. So in this item, we need to find the indefinite integral. So to find indefinite integral of 1 over square root of 16 minus x squared dx. First, we need to let x is equal to a sine theta, then a is equal to square root of 16, which is a is equal to 4, then dx is equal to 4 cosine theta d theta. So ang integral of 1 over square root of 16 minus x squared dx is mahimo na siya nga integral of 1 over square root of 16 minus siya x squared, so a sin theta. So ang a is 4 man, so 4 sin theta squared, then the dx, which is 4 cosine theta d theta. So dana is ato siyang i-expand, which is na may squared. So atong i-substitute ang squared. So mahimo na siya nga integral of ang atong 4 cosine theta is ato siyang i-multiply dire. So ato siyang mabalihin na siya dire. So mahimo na siya nga integral of 4 cosine theta over square root of 16 minus 16. So mahimo 16 kay na may squared, 4 squared is 16 sin squared theta d theta. The next is minus man na siya. So mahimo na siya nga integral of 4 cosine theta over 16
multiply to 1 minus sine squared theta d theta. The next is ato na siyang reciprocal sa 1 minus sine squared theta is cosine squared theta. So ato na siyang i-substitute. So may mo na siyang integral of 4 cosine theta over square root of 16 cosine squared theta. May mo na siyang reciprocal ani d theta. Then ato na siyang i-expand kaya naman may square root. So mahimo na siyang integral of 4 cosine theta over square root sa 16 is 4. Then square root sa cosine squared theta is cosine theta d theta. So makancel na siya. So or is equal to 1 man siya. So mahimo na siyang integral of 1 d theta. Then mahimo na siyang theta plus c. Since ang sin theta is equal to x plus 4. So ang atong theta is equal to arc sine x plus 4. So equivalent sa toang or ang value sa toang integral of 1 over square root of 16 minus x squared dx is equal to arc sine x over 4 plus c. Muna na ito ang final answer. And our fourth example is rational function. Item number 34, exercises 8.5. So in this item, we use substitution and partial fraction to find the indefinite integral. So ang problem or given is integral of 1 over square root of x minus cube root of x dx. So first we need to let. So let x is equal to t to the power of 6. Then dx is equal to 6t to the power of 5 dt. So ang ato ang integral of 1 over square root of x minus cube root of x is mahimo na siya nga integral of 1 over square root of t over 6 minus cube root of t over 6. Atong substitute ang value sa x, which is t over 6. Then the dx, which is 6t to the power of 5 dt. Kuman ato na siyang i-expand. So may mo na siya nga integral of ang 6t to the power of 5 atong balendri or multiply. So may mo na siya nga integral of 6t to the power of 5 over sa atong i-cancel 3 ang square root. So may mo siya nga t to the power of 3 minus t to the power of 2 dt. Dt lang bilhin kay ang 6t power 5 is ato siyang gibalhin. So next ato na siyang factor ang denominator. So may mo na siya nga integral of 6t to the power of 5 over t squared multiply to t minus 1 dt. Then ato na siyang i-expand gyapon. So mahimo na siya nga integral of 6t to the power of 3 masya kaya ato siyang i-minus sa t, i-cancel na to sa t to the power of 2. So 6t to the power of 6t cube over t minus 1 ato na siya mabilin kaya ato siyang i-cancel dire dt. Next ato siyang gamitan og polynomial division. So mahimo na siya nga integral of 6t squared plus 6t plus 6 plus 6 over t minus 1 dt. Guman ato na siyang i-integrate term by term. So mahimo na siya nga integral of 6t to the power of 3. So ang isang exponent is mo ang denominator. Then plus 6t to the power of 6t squared over 2 plus 6t plus 6 over t minus 1. Ato na siyang i-copy. Then dt. Man, ato na siyang integrate na.
So mahimo na siya nga 2t cubed plus 3t squared plus 6t plus 6 sa integral is ln, then usod value copy ang denominator which is t minus 1 plus c. Then ato na siyang i-balhin or i-back substitute ang value sa t into x. So t to the power of 6 is equal to x. So t is equal to x to the power of 1 over 6. Okay, ato na pumapakita ng value sa t. So mahimo na siya nga t is equal to x to the power of 1 over 6. So mahimo na siya nga 2 multiplied by x to the power of 1 half. 1 half na siya kaya naman siya exponent niya 3. Then plus 3 x to the power of 1 half squared plus 6 multiplied by x 1 half plus 6 ln x to the power of 1 over 6 minus 1 plus c. So ato na siyang i-finalize or ato na siyang i-expand ang answer. So himo na siya nga 2x 3 to the power of 2 plus 3x plus 6 x to the power of 1 half plus 6 ln x to the power of 1 over 6 plus x or minus x or 1 na siya plus c. So muna itong final answer. In our last example is we have a lamina. Item number 25, exercise says 7.6. So in this item, we need to find the value of m, the m sub y, m sub x, and bar of x and bar of y for the laminas of uniform density P bounded by the graphs of equation. So mo yung ato ang equation or example. So the example is x is equal to negative y and x is equal to 2y minus y squared. So ato sang first is atong itawan ng value ni y. So mahimo na siya nga negative y is equal to 2y minus y squared. Then y squared minus 3y is equal to 0. Then ato siyang i-factor. So y is multiplied to y minus 3. So ang ato ang y is 3 and 0. Karon ato siyang first pangitaon ang value ni m. So ang formula ni m is p integral of a to b x of y dy. So atong substitute ang value sa x of y. So we have p integral of 0 to 3 3y minus y squared dy. Then ato na siyang i-integrate by terms. So natay p multiplied to 3y squared over 2 minus y cubed over 3. Then ato i-substitute ang value ni y sa 3 and 0. So mahimo na siya nga p multiplied to 3 by 3 to the power of 2 over 2 minus 3 cubed over 3. Then minus 0 na siya kay 0 man ang isa ka y na to. So automatic 0 na siya dia. Sunod is atong i-expand or atong solve ang kanyang values. So mahimo na siya nga p multiply to 27 over 2 minus 27 over 3. So atong i-calculate ni. So mahimo na siya nga p is multiply to 27 over 2. Since ang 27 over 2 dili mo siya ma-divide. So i-kapil na siya, then minus 9. Then sunod atong cross multiply or find
the common denominator. So may siya nga p multiply to 27 over 2 minus may siyang 18 kay 9 times 2 is 18, then copy the denominator 2. So ang atong value sa m is p to 9 over 2. So next, we need to find out sa value sa m sub x. So the formula of m sub x is equal to p integral of a to b 1/2 x of y squared dy. So next, atong i-substitute ang value ng x of y. So we have p integral of 0 to 3 1/2 multiply by 3y minus y squared to the power of 2 dy. Sunod is atong i-expand since naman siya squared. So may na siya nga p integral of 0 to 3 1/2 multiply by 9y squared minus 6y cubed plus y to the power of 4 dy. Sunod ato siyang integrate by terms. So natay p multiply to 1/2 by 3y cubed minus 6y to the power of 4, then copy the exponent himo siyang denominator, then plus y to the power of 5 over 5 mo na siya. Sunod atong substitute ang value ni y sa 3. So natay p multiply to 1/2 by 3 cube minus 6 multiply to 3 to the power of 4 over 4 plus 3 to the power of 5 over 5. Then atong expand. So nanatay p multiply by 1/2 by 81 minus 486 over 4 plus 243 over 5. Then ato ni siyang i-decimal form kanina ka fraction. So natay p multiply by 1/2 by 81 minus 121.5 plus 48.6. Then ato na siyang i-compute. So nalang tayo bilin nga p multiply by 1/2 by 8.1. So ang atong value sa m sub x is equal to p by 4.05. May value sa m sub x. Next is pakita na ko ang value ng m sub y. So ang formula sa m sub y is equal to p integration of a to b y x of y dy. Then substitute ang value ng x of y. So we have p integral of 0 to 3 y multiply by 3y minus y squared dy. Sunod atong i-distribute ang y. So nanatay p integral of 0 to 3y squared minus y cubed dy. Sunod integrate by terms. So we have p multiply by 3y cubed minus y over 3 minus y to the power of 4 over 4. Then substitute the value of y. So we have p multiply by 3 to the power of 3 over 3 minus 3 to the power of 4 over 4. Then atong i-expand. So nanatay p is multiplied to 27 minus 81 over 4. Then ato na siyang decimal form ang naka-fraction. So natay p multiplied by 27 minus 20.25. So ang value sa to ang m sub 1 m sub y is p by 6.75. So lastly is we need to find the center of a mass or katong bar x o bar y. So ang formula first atong patawan ang bar x. So ang formula sa bar x is m sub y over m. So atong substitute ang value sa m sub y which is 6.75p, then sa m is 9 over 2p. Then atong decimal form ang fraction nga denominator, then cancel na tong p.
So natay bilin nga 6.75 over 4.5. So ang value sa tuang bar x is 1.5. Sunod is bar y. So ang formula is m sub x over m. Substitute the value. So m sub x 4.05p, then over 9/2p. Margapon ato gyapon siyang i form sa decimal then cancel a p. So we have 4.05 over 4.5. So ang equivalent sa value sa bar y is approximately 0.9. So ang value sa tuang bar x and bar y is equal to 1.5 and 0.9. So muna ito ang final answer. So sa graph, muna ang graph, muna ito ang equation 3y minus y squared. So muna ito ang graph. If y is negative 2, x is negative 10. If y is negative 1, if y is negative 1, x is negative 4. Then if y is 0, then x is 0. Then if y is 1, x is 2. Then if y is 2, x is 2. Then if y is 3, then x is 0. Then if y is 4, x is negative 4. And if x is f is equal to 5, x is negative 10. So mani ang ihang graph. Mani ang equation 3y minus y squared.